Yan nga panahon na liwat hinuuran magkadilain nga sakit an pwede makuha han tawo. Ngan hini nga panahon usahan kinahanglan likayan nga sakit an dengue fever. Usa ini nga delikado nga sakit nga kun papabayan pwede ikamatay hinusa nga tawo. An dengue inusa nga sakit nga tikang ha mikrobyo nga nadukot ha tawo pinaagihan kagat han lamok. Malatrang kaso ini nga sakit kun diin pinakadelikado nga klasehin dengue ang tinatawag nga dengue hemorrhagic fever. Kaurugan nga naduduktan hini nga sakit ang mga kabataan nga nagiedadhin 14 anyos ti paubos. Ang lamok nga nagdadara hini nga virus in makikita ha rural ngan urban nga mga lugar. Nakagat ini nga lamok kaaga tikang alas 6 tubtub alas 6 liwat han gabi. Sintomas han dengue in makikita upat nga daunum kaadlaw tikang kumagat ang lamok. Kung ikaw duktan hini nga sakit, inisyal nga simptomas nga imo aabaton amo an masunod. Hataas nga haranat, sobra nga pag-inululhin ulo, pag-inululhan bugos nga kalawasan nga surok-surok, pag-inululhan mata, paggawasin guddi nga magpula nga rashes sa panit, pagsinuka, waray gana pagkaon, pag-inululhan tiyan, ngan pagduguhan irong ngan baba. Papaunan naton malilikayan ang sakit nga dengue. Siyahan, taklubihin maupay ang mga drum, kabo, balde ngan iba pa nga mga containers and tubig kay paborito nga burunayan hin lamok ang maglimpyo nga tubig. Balyui ang tubig ha mga flower vase kada simana. Limpyuhin ang kuskusahan mga ligidhan mga containers ang tubig tungod nga ang mga bunayhan lamok inaan hinadukot. Limpyuhin ang mga butang ulugan nga urukyan hin lamok sugadhan gutter ha iyo balay, lata, bagol ngan iba pa. Gamit hin moskitero ha pagkaturog, dingani butangihin screen ang mga bintanahan iyo panimalay. Pakusgaan imo resistensya kay habisan ano nga sakit, madali duktanin virus ang tawo nga mahinay ang resistensya. Kung may da inaabat nga mga sintomas ang dengue, pagpakonsulta dayon na doktor agud matambal dayon ini nga sakit. Ang pagmintinarhan adlaw-adlaw nga kalimpyuhan aton kalibungan ngan panimalay, diri man seguridad hini nga sakit, dako liwat nga bulig ha pagproteher han aton tagsa-tagsa nga pamilya ala kontra han dengue fever. Pagkaurusa, pagburublig, at tuhitaan pagsurapuhan sakit nga dengue.